બના બાપ યાડી જન્મ લે શકો છો જન્મનું યાડી બાપ છે કોનું સેવા કોણ કરે આપણે જ પડે છે ને પગે દાદા આજે બાપ ફક્ત ગંગારામ महाराज उभो वचलं बाकीर बोलू नये काय करायचं आपल्याला याडी बाप धरणारा ते आपला जन्मच कोणी होतो ते जागे पाहते अख्खा महाराष्ट्र हो दुनिया भरो याडी बापन कमीत कमी शे ठोकऱ्या ठिकाणी मारो हमने काही घेणं देणं छे पण याडी बापेशिवाय ઉપર દેવ છે કે પુરાવા દઉં છું સાચી વાત કે તારે બતાવું છું સાચી વાત કે તારે તમને જો પટે તો હાથ જોડો ને તો ના કહેરો કેરી દબદબા હેઠ મતરો મારો બોલો દૂર છે મકર લોકો સુધારી દાદોજી કોની અર્થન याडी बाप करणारे तू पैदा कधी दिवाय वाळो याडी बापेशिवाय दुसरो तीर्थ છે ને धाम છે ને दुनिया भानगडी कोणी आणि ते या टके दिने नको नको मना तू माया जाए आ तू माया में छिड़ा तू वो देश में जाया करता वो देशर आपण पैदाच भी छे नहीं हाँ ये ने गाम छे नहीं येरो नाम छे नहीं कोण कचू सोहम माझे गाव ब्रह्मपुरी झालो विचार करेल वाट सध्या जेललो मन काय करेल सेवा ते આપણે જિલ્લાचा આપણે તાલુકાचा આપણે પોસ્ટचा આપણો મુકામ છે પછી હું મુકામ હું પોસ્ટે માં ચાલે તો પ્રેમ उदय सिंह महाराज आध्यात्मिक भजन गायो ठीक से बोला हमारे गोविंद महाराज आध्यात्मिक भजन गायो ऊपर चले तो बातें मायार माय बांधो माया बांधर बाद आपण कच्छा प्रश्न छे ने उत्तर छे ने बळजबरी की पूछे वाला कोण काय मारे અમે એક પ્રેમર શેવાલાને ભજન બોલાવો છું મંજત્રા બોલતો આવતરામાં આ તો બોલ દીનો પણ આપ શેવાલાને એક દાદર मनक्यार गाड़ी आंग निकली आंग घरती हम निकले औरंगाबाद आए औरंगाबाद एक माय काम है तो वो काम की दे और बाते माय किरनेरा तांडा जळगाम टाकून गे आता काय होतो તમારો પછી આપણે જેટલા બલાવો છો વટલા એકતા મનુષ્ય ચલે તો દુબારા હો ગામે માયા છે ગામે માયા રો रंग छेनी रूप छेनी वर नाम पाडे करेन वर हलकोपणा करेल कोणी આપણે વસ્તુ છું वन रंग भी छेनी रूप भी छेनी आपण ज्या बेटाचा मानव सगुणेम था उच्चंद नाही सगुणेम था भक्ती सगुण्याची सुरुवात केली तर आपण निर्गुण गावाचा काही गलत कोण घेऊ बरोबर पण निर्गुणेर व्याख्यान आपण करा करूये सगुणेर काम पूर्ण करला निर्गुणेम संतावा आणि निर्गुणेम जर एकदा चले गोरे व दुबारावर सगुण लागू की दिया
काय केरचं हा जनून केलो છું काय केरचं सज्जनो बोले बोले सांगतात जाओ काळ्या माथ्यावर म्हणक्याच शिवादास महाराजांना आपण अरदास करायचा ओम सुद्धा केला सा काळ्या माथ्यावर म्हणक्या बापू भूली चुकी माफ करे પછી એ જાગેર ઉપર ભગવાન આપણો માફ કોની કરે ગયે બિલકુલ કરે છે 100% કરે છે નિયમે પ્રમાણે हम ज्ञानी साधारण आवडा अभिमानित केले कोणी તમને નામ પ્રશ્ન પુસ્તકાની પ્રશ્ન પૂછાની અને પૂછર વ્યાખ્યાન આવતી તો અંગેર મહારાજે એકાદો શબ્દ ઉચ્ચાર કરીને ચાહે ઈ શબ્દાર્થ ખંડન કર અને હેરાન કરે હેરાંગ હા ઉદયસિંહ મહારાજ અમાર ગુરુ બંધુ છે મેં તમને કેમ છું એકમેકે हम अपमान कराने सम्मान कराचा જેનું કે લાગો રંગ છે ની રૂપ છે ની અરે રંગ નહીં રૂપ નહીં હાથ નહીં પાય નહીં ડોળે નહીં કાન નહીં છે ની તારો આ તો ગામ છે ની તારો મુકામ બી છે ની તું આવે છે કાળે શું એ બી માલમ છે ની માલમ कोई गरीबी भी लादने लग जाओ कोई लागो तो कैसे हाँ हमारे बाबा जी शिवला हाँ रोहिदा साड़े रे बड़े गिरनेरा तांडा 21 रुपया धन्यवाद धन्यवाद वैसे हमारे भेनोई गुप्चे नाडे रे बड़े गिरनेरा तांडा खूप जगेरो बहिणा जो केला वा ठोकरन वसो काही गर्वाभिमान छेनी सकते छ ठोक ठोकन हारके हम ये जो के पावती पण हमने काही सापडो कोणी जी वस्तू ढूंढे ते कोण सापडेवाळा छे और पतो के दिया अमुक जागेत छ कोण तम मान्यच कोणी करो येन भी हमने मान्य छ तम मान्य नच किदे तरी मान्य छ कहा केर छ पंच तत्व से न्यारा पंच क्रिया से न्यारा के उदाहरण छ ये पांच तत्व तुमने शेन मालूम से कटकट लगाया रो पण आता तो मेक्स इंगला पिंगला शिशु मना तीन नारी अरे कई गुट थाने घरी गोकंडी देश सर डॉक्टर पुरो शरीर काटना बोकन बोकन नाडी कापून लापरी कला लाभ सर पाकरा चोजाव लाभ छ म डॉक्टर छेनी पण एमडी डॉक्टर ऊपर सुधर बोलेन घेतो डॉक्टर पेट चिरच कुठे चिरच काय शरीरात जो भी वो ढाचा ये सारी कुठे माहिती छ ज्ञानी छो ने तम 21 बायरी के तेन छ अंगे भेरी बायर दादा तो ये टारलेर भाई खत भरलन डगरो हिंद मुंडकी जो छ तैयार रेवा इन 21 स्वर्ग जेन को छ मूलाधार चक्र दिए 21 स्वर्ग माइन एकदम कच्चो धागा छन धागा प्रमाणे ती भक्ती वच काय केअर करे छे आमना आत्रा मोठे महात्मा कोणी पण विषय समजून या तलातेवणो नाभिस्थान आता छ पण एक लिंक लागी हुई कुठे माइन छ पायरीन जरा खाली देखते जाओ निस्ताच के ती भागेनी करते जाओ तमने कशेन की आम करो हम आतीच कोणी वरून तमके तमने की आले हम कोण छी जेरे इंगला पिंगला सुषुमना नाडी कच हेर माई पांच तत्व गुतारे छ हेर माई पांच तत्व छ जन सुषुमना नाडी केरे छो सुषुमना नाडी माई पोकली म्हणजे आकाश तत्व छ हे दोयली सीधी छ आकाश तत्व पोकलीर माई छ ई सुषुमना नाश करे छ आणि नाश करे वाली माई आकाश तत्व छ आकाश तत्व भक्ती करते वे तो मोकळ वचन तो पोकळ वेगा पोकळ पंच किरिया हाँ कौर सिंगारे प्रेमियों में खोटो कोन करो में धनवान छे निशन मालूम छु में हाथे परिवार छु नेने ती पेट भरे पुरता मारे व्यवसाय में कर्मेलो छु म्हणजे आपण स्वतः दिन भर कष्ट करेरो सांज खायरो मतलब कोण जायरो घर कैसी रे द ये वर्माचा एक बार कोण गेलो हजार बार कोणी कोटी बार गेलो गंगरा मारा जुडो को लोक माने तैयार छे ये जागेर ऊपर लो लेर गरज छ
भागड सताती मांगलन सो दिशे 300 पण भगवान नामेर खंडन उदास करो जैसे डरलाख गांव से करण हमारे कंवर सिंह आगे ये करके सुद्धा एक दूसरे का देवा वैसे हमारे एक गिरनेरा कांडा आरे कंपनी माहिती की वनवर मार्फतर में गोपीचंद महाराज जुने काळाती भजनाचं मग हळो बारी करतो वजन गातो तो ठेसान ठेसान मोकळो म्हणून पण आता अरे हिम्मत लागेली माव गेलो करण माय करून आणि आता घणो आपण हा वो नायर दी थोडस आता आता पण आमलूच करण आहे मी करण केला गो भजन आपण सारी माया माया रेछा माया ते अधिक आपण होयच कोणी आपण कसे बोलतो की हा लक्षा भजन टूटी जर सेवा करायचं तर आलम जी तू आलम आलम नामेरो पक्षीचं आकाश रेहनी पृथ्वी रेहनी मत्त बागी वागाचं वागता वागता दन चले गे दन झार बाजार में विंदा विंदा पृथ्वी पडे नायो पृथ्वीवर थारो कोण दिनी आदर विंदा फुटो वो माहिती पिल्ला जन्मे बनवून पफडा ताबडतोब कोणी आहे थोडा नेक नेगो जरा तर फडा गो પછી ઓરો પફડા હોન કામ આ આપણા મનખ્યા કર્તવ્ય જેવો કુકરેરો ધર્મ કુકરેરો મનખ્યા સન્માન કુલેરો નાનક્યાથી નાનક્યા મોટેથી મોટો યારી બાપેને મટી જીવ લગા આપણ કમી તને એક વેળા પૂછો એ સમાજ પ્રબોધને વાત છે ન માને તો તમારો જ ભલો માન કે તરી તમારો ભલો પણ યારી બાપે બીના દુનિયા ભાઈ કિરતપુર લગેર છે પૂરે વેર છે તાપથી કોણ બોલરો દાબેથી કોણ બોલરો પૂરા વસ્તા ઈ બોલું છું જેને યારી બાપ છે ની જેન यारी बापन भेट बता छनी उन्होंने भेट बेटार किंमत पूछो ना बेटार किंमत काय वजह शेजारी समजे देखन झुरा हाथ वादो मरता होच जेन बाप यारीच वन देखता नहीं दूसरे बेटावर जीव तरसच हमने भी बेटा रहता हम भी काहीतरी करते ये उपमारवाद हा स्टार्टर में नवना तर करानो आपण कर सकानी यांच्या भूतलार ऊपर जर कदाचित सामरी विद्या जर लायो म्हणून फक्त नवनाथच बाकी तमा जोला झालसा वरले परलेचा असे उरफाटेचा आणि उरफाटेर माई काही छेनी उपयोगच छेनी बोले मा तारो जाणिया तारो વાત ખર્ચ ખરેખર જ કુટુંબમાં માર ખાઈ ઘરે છેટા ખાતો આટલા પૂરેપૂર્ણ છેની પણ વિશે વૈન મહારાજ કે લાગો ઉદ્મની ચાર અવસ્થા છો ઉદ્મની જેમ કે લાગો ઉદ્મની તુરિયા અવસ્થા છે આનો ઉદ્મની ગાડીને દેશ કરાવો જમીન ફક્ત ખરો બોલો તાપ ગાલે છેની જમીની ઉદ્મની કતરા ગામેર પરચ અરે ગામે જાય કરતા તો માય વગલે તો રનિંગ કરીશ ની જો ઉદ્મની છ સત્ય છે પણ વરમાં જાય કરતા રનિંગ વેગળો હા પૂરવા દે જોડી નીકળી દે કાઢી એ ખડીનો ના બાંધા પાડી તદિલા દી જાય કોટી ઢાળ ઓ તારા ગાલા गड़बड़ करो मत छ उद्मनी छ तुरिया छ मग केरो छुनी छ करन कोणी क्यों काय पण वत जाय करता गाडी तो लागो कोणसी गाडी बेसरे तो पूर्वाची जनदार निकले गाडी हा पश्चिम जान बंद पडी वत मैकेनिकल पुरच मैकेनिकल
हे ती दारी